Hi guys! Nakunsa si Ren kabusit. Si Dylan ba? Flash? Jenny Kim. Guys, dara si Jenny Kim. Hi guys. Sniper lang po this retreat. So I hope you guys understand my energy right now. Hi Alex! Ikaw rin yung picture sa akong camera! Ayaw. Hindi ka ba? Ayaw na. Para bang kukunin tayo? Look at that! Egyusal! Guys, natural eggusal. Sinita na po siya. Yak. Hilak lagi ka sharp na na, magilak-hilak man na. Uy, wala dyan ko nilak guys. Oh, look. Tignan yan. Nakikita mo talaga na wala ko nilak. Ah! Bastos! Ah, no! Hi guys. Wala, alright. Wala, over naman sa... Over naman sa... Over naman sa live. Wala, ba't kasi mag-name tag? Wait, ang galing Ito naman. Aday!